राज्यसभेत नेमकं काय चाललंय ते पाहूया। Notice under Rule 267 of the Rules of Procedure. Garge ji, it is already, I have given the ruling, that ruling has not been designed by me, that has been designed by our predecessor, Krishna Gandhi ji, under the membership of Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Vajpayee ji, and so many leading personalities. Again and again we are raising this. This is, see, I have to go by the rules or I have to break the rules, you tell me. In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions, Rarest of the rarest occasion, this then is only a it is rare- possible. This is a rarest subject. The what we call The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is- not there what I can do. it is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The pellets House is getting again to make enemies useful. and Well known. Amit Shah is responsible. कामकाजही आता तहकूब झालेलं आहे। मल्लिकार्जुन खरगे बोलत होते, मात्र राज्यसभेतही जोरदार गोंधळ पाहायला मिळाला आहे। त्यामुळे लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेचं कामकाजही तहकूब झालेलं आहे। त्यामुळे हा दुसऱ्या आठवड्याचा पहिला दिवसही जोरदार गोंधळ आपल्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पाहायला मिळतोय। विरोधकांनी आज दोन्ही सभागृहात स्थगन प्रस्ताव दिलेला होता। पोलिसांकडून झालेल्या लाठीचार्जवर चर्चेची मागणी केलेली होती आणि तोपर्यंत कुठलेही कामकाज होऊ देऊ नका अशी विरोधकांची आग्रही मागणी आहे। मात्र आपण पाहतोय आजही जोरदार गोंधळ निर्माण झालेला आहे आणि राज्यसभा आणि लोकसभेचं कामकाज तहकूब झालंय।